Joran kok pananane nasigi tongsa khapani joto tangte buksono punya khabai khabai jamsogo trin joran kok pando 6 তারিখ ডিসেম্বর 2024 সাল মারি 6 তারিখ ডিসেম্বর 6 তারিখ ডিসেম্বর কাইসা বেলাই সাল কতর সাল সাল কতর সাল চিনি লাইবুমা বাইকেরেং যাক 12 था कतरनि तामनि हिनबा 6 तारिख डिसेम्बर साल मारिबनो 69 বছর सिगां 12 था कतर न तुइजलना बागैनाय 12 था कतर इंग्रेजनि यागनि यगमनि यागुलो जे कायसा कन्स्टिट्यूशन नांगो कायसा संविधान नांगो कायसा केरंमुक एबा एलेमबाग नांगो आबनो स्नामलांनानि जे कमिटि आबनि चेयरमैन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकरनि आसेबानि साल ओ बिनि थैमानि सालसे थैमानि सालनो रगिनो 12 था कतर तिनि करं करं जागाव पालायजाखा नांमासक बरम रमानि बिसिंतै ओ साल गांकाय तिनि जुदा जुदा जेमन ताबो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के तो आज बिनि लांगमानि कथम बेलायखे कतर 12 था कतर आगि यज्ञ 12 था यज्ञ सानि इंग्रेजो बै सादक जागै तंफोरो जात कुसु हनैनाय नासलाय जागै सेरन जागै खिबि जागै कार जागै परि फाइमानि तै कांगबो मानिया तंमनि बयनियारनि आबाय केरगो सादक जागै फाइमानि यागुला बसे भारतनो संसारना ए थांसिउ चबा अमसके बिनि लांमा बाय चबा माखलायखा हदा बाय चबा माखलायखा बसे सालसा भारतनि भारत तुइजलना बागै जे संविधान आबो रचना खालायसिबो चेयरमैन ओंगैनाय इंगाय बो जे खरकसा आबाहिके हदानि जतनि कुसु आबाहिके तं फानो बकयनिने तंगै बिनि सामुनो खालायमानि बाय तिनिजों बिनि आसेमा साल थैमा साल बिनि सामुनो मयतो मा खालायो इंगाय फियाबा तिनि नुकजाखा कांग्रेस बदल लक पालायो आम्बेडकर आसेमानि साल ताई अर जे एससी बा खिल बेरेमता 10 रौखंके तो बरनो हनो तपसिली जाति इंगे बर बबागिया बेरेमनि तंमनि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर आबोनि बागिनाय तपसिली जाति समन्वय कमिटि हनै सीपीआईएम रक पालायखा के तपसिली जाति रकनि डिपार्टमेंट एससी डिपार्टमेंट पालायखा मंत्री सुधांशु दास ताई सीपीआईएम रक बाहाय पालायखा तिनि असाल नांमासक खालायनाय मयतो खालिखा डॉक्टर बी आर आम्बेडकर नि सै कलांजाक संविधान बायनो जों ताबो तुइजलै गोबांमा हामरै मानै दङ हनै जे हापां तुइजलनाय रखंगे तो पालाय दङ फियाबा जे केबेंनाय बदल रखंगाके संविधान न सैजाक दङबो जों आबोनि बाथाय माया हनै तिनि पालायलेमनि फियाबा चिनि बरक चिनि दफानि बिसिंगो 12 था कतर बाय केरबानि उलबो 12 था कतरनि जे केरंमुबाय जों तुइजल जागै दङ सिक्सिदल बिसिंति जों ता तुइजल जागै दङ ताई गोबांमा अधिकार सांलाय दं फानो संविधाननि जे प्रणेता जागोता सनामफां बनो बैनि आसेमा थैमा सालसिन बरनि बिसिंगो पालायमानि आसे नुकजाक थालिया ताकलाय हास्ते हापनि बखापि पालायजाकमनि कग्रनो जरानि ककपानो पुलिया फुनुग्रानाय फारि नांमासक बरनि बिसिंतै बिनि थैमानि साल पालायमौ तपसिली जाति कल्याण नायखुंनि बखाक्ति बाहायनो डॉक्टर बी आर आम्बेडकरनि फिल्ड दक्चि चुकु थैमानि साल पालायजाखा आगरतलानि अजयन्त प्रसाद नखलाव सालनि पान्डव मानजाखा तपसिली जाति हामक्राय नायखुंनि मंत्री सुधांशु दास बनकारि बतंखा एमएलए दीपक मजुमदार ताई मिनारारि सरकार नखबै नायखुंनि जुदा जुदा हाबाफां संग्रह संविधान प्रणेता डॉक्टर बी आर आम्बेडकरेर तिरोधान दिवस प्रति बछर एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट विशेष करे 6 डिसेम्बर एवं 14 एप्रिल ओनार जन्मदिन एवं मृत्यु दिवस खूब उत्साह एवं उद्दीपनार सहित आमरा पालन करी श्रद्धार सहित आमरा स्मरण करी मूल उद्देश्य होच्छे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जिनि आमादेर भारतवर्षेर संविधान प्रणेता विशिष्ट समाज संस्कारक शिक्षाविद राजनीतिविद विशिष्ट शुभानुद्दायी भारतवर्षे ओनाके स्मरणे रखा ओनार कृतित्व ओनार व्यक्तित्व सम्पर्के बर्तमान प्रजन्मके अवगत करा एवं तिनि जेभावे आमादेर देशके एकटा समृद्धशाली देश तैरी करार जन्य विश्वेर सर्वबृहत् गणतान्त्रिक संविधान रचना करे आमादेरके पथ देखिएछेन सेगुलिके आरो बेशी मानुषेर सामने निये जावा डॉक्टर बी आर आम्बेडकरेर जीवनी বা ওনার লাইফের মানে পুরো সিগনিফিকেন্সই আমরা মানুষের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়েই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। আমি আজকের এই বিশেষ মুহূর্তে আমি আমার অন্তরের গভীর থেকে শ্রদ্ধার সহিত ডক্টর বি আর আম্বেদকরকে স্মরণ করছি, ওনার প্রতি শতকোটি প্রণাম আমি নিবেদন করছি এবং আমি আবেদন করব সবাইকে ডক্টর বি আর আম্বেদকরের জীবনী ওনার ব্যক্তিত্ব কৃতিত্ব আমাদের জানা উচিত এবং ওনার দেখানো পথ দিয়ে আগামী দিন আমাদের
হাঁটা উচিত এবং চলা উচিত। বিশেষ করে আমরা যারা তপশিলি জাতি অংশের মানুষ আছি, আমাদের জন্য গর্বের এবং গৌরবের মুহূর্ত যে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর শুধুমাত্র ভারতবাসীর জন্য যেমন কাজ করেছেন, ঠিক তেমনি তপশিলি জাতি অস্পৃশ্য সমাজকে তুলে ধরার জন্য অস্পৃশ্য সমাজের লাইফ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বিনি বসংনি ডিপার্টমেন্টনি মন্ত্রী বা বেলাইखे नांमासो बरमनि बिसिति पालायखेनि सेखेनारका साइखेनारका 1956 साल तिनिति सालन लांमानो सासलांजामानि भीमराव रामजी आम्बेडकर बनि 69तम थैमानि साल तिनि गे बाबा साहेब आम्बेडकर नि बो सिनिजाक दङ ताइ ब खरकसा थोंरोंनि ब अजामा ब सयसिक्रं गावान सुकुरुं ताई कतर लाइबुमानी खरकसा बरक कक सारानी करं सैकरं रां थंनतै बसि करं ब खरकसा पंडित आबाहिकेनो तिनी कक नारखा अ पान्डानो बेलाइखे बिनि ककनो जत लुकरकनो साइमारनानि ताबुनि आसाइसुं बरकनो साइमारनानि बागिनो तिनिति सालगनो पालायजागो बिनि लांमानि कथमानो सालायमानि बिसिति हिनै साइखानारका मन्त्री फियाबा जों नायलायनाय कांग्रेस ताई सीपीएम रगनि बिसिंथि बाहायनो सालपालायजाखा कांग्रेस बखाक्ति बाहायनो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नि मांगप्लिबो खुंबक मानि बिसिंथि पालायखा हासे कासको आशिष कुमार साहा फारिके खानालायनो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नि थैमानि सालनो रगैनाय कांग्रेस नि कक कांग्रेस मथानि आदम राव आम्बेडकर एखोनो कतटा प्रासंगिक आज भारत रत्न संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकरेर प्रयाण दिवसे प्रदेश कांग्रेसेर पक्ष थेके आमरा श्रद्धांजलि अर्पण करी। भारतवर्षेर এই মহামানব সমানতার জন্য এবং সমাজ সেবার মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের যে লড়াই, এই লড়াই করে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ওনার যে মহান আদর্শ, এই আদর্শকে উনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজও আমরা এই আম্বেদকরজির কাছ থেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছি চলেছি এবং সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে সমস্ত জাতি গোষ্ঠী সমগ্র দেশবাসী তাদের যে মৌলিক অধিকার, এই অধিকার রক্ষার্থে সারা দেশব্যাপী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৈনিকরা ওনার দিশাকেই পাথেয় করে আমরা চলেছি। আজকের দিনে আমরা ওনাকে স্মরণ করে সংবিধান রক্ষার্থে এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে বিবিধতা যে हके हास्ते कांग्रेस नि बखाक्ति बाहायनो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नि आसेमनि साला बेलाय नांगसो बरमनि बिसिनि पालायखा फियाबा नोकजाखा सीपीआईएम नो खाफुरनाय जे तपशिली त्रिपुरा तपशिली जाति समन्वय समिति नि जे मथा तंगमनि बरक बाहाय तिनि मेलार मातनि आम्बेडकर भवन डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर नि थैमनि सानो पालायखा मानजाखा एमएलए रामुदास एमएलए सुदीप सरकार ताइजोजा आदंरक बरक তিনি কক খরচাকা তাবুক উংটং জরাও হাসতেও যে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর সংসাই কালাংমানি সংবিধান এবা কেরংমুক অবন অবশ্যই তাবুকে চপ্রব জাগি দङ সাতক পিটক খাইজাগি দङ অবন সাক নাঙ্গিয়া খাইজাগি দङ হনিবার কক সিলচাকা যে খিল বেরেমনি বড় লুকুরক বড়নি মানথাই বাই সেপ্লাই জাগি দংখা বতে বসাকা হাপাং তাবুক যে উংটং জরাও যে খিল বসং তলা কালাইজাক বসং বরক বাংথাया বসং रक न खाफुरै माया नाङै हामजागै सामुं खायाङै दंखा ताई सीपीआईएम नि मल जे
SC एबा खिल बेरेमनि लुखरकनि रां थंनि हामक्राय ngै tongmani je sap thinang abo tabu nglia abo tabu tin hapango oba kene koksil chamung silchaka tabu je Tripura সমন্বয় সমিতি খালাইনি বেজে তপশিলি জাতিরনি অমথা আদং অকরার ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে প্রতি বছর ন্যায় এবারও আমরা বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের ৬৮তম প্রয়াণ দিবস আমরা আম্বেদকর ভবনে আমরা পালন করেছি। আপনারা জানেন এই সময়ে আমাদের দেশের সংবিধান আক্রান্ত এবং সামাজিক যে ন্যায় দলিতদের যে অধিকার এই অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। গোটা দেশের মধ্যে দলিতরা এই সময় যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি এবং আমাদের যে সর্বভারতীয় সংগঠন দলিত শোষণ মুক্তি মঞ্চের উদ্যোগে তার প্রতিবাদ আমরা জানাচ্ছি। আজকের এই প্রয়াণ দিবসে এই রাজ্যেও আমরা দেখছি যে এই রাজ্যের যে সরকারটা চলছে এই সরকারটা দলিত মানুষের স্বার্থে তপশিলি অংশের মানুষের স্বার্থে যে কাজ করার কথা ছিল সেই কাজগুলি করছেন না। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তপশিলি জাতি অংশের মানুষের জন্য তাদের যে আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন করবার জন্য যে পরিকল্পনাগুলি ছিল এই পরিকল্পনাগুলিও বন্ধ, স্টাইপেন্ড বন্ধ, বিদ্যালয়ে স্টাইপেন্ড পাচ্ছে না ছেলেরা এবং আমাদের যে হোস্টেলগুলি রয়েছে ছাত্র নিবাস ছাত্রী নিবাস এগুলিও একেবারে পরিকাঠামো বন্ধ হয়ে গাই খাবার তাদের বুকসং খানা খানা ককশিল চামং গাই অবঙ্কায় ত্রিপুরা সমন্বয় সমিতি তাংসে খেলার তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি থাকতে তিনি ডক্টর বি আর আম্বেদকরের থিমানি সাল পালাইমং আর ককশিল চাকা হাসতে হাপাং খিল বেরামনি লুকরকনি হামকালাই খালাই আঙै दङ তাই হামজাক লাইমানি বিসিদি সামুংয়া আঙै दङ হनै তাবো আনিয়া ফৌজে কক্টমা दङ अब बेलायखे नांसुक मानि जे बरफ 50 বছর सिगां जागा रेखा 85 कानि दासा बिश्रामगंज आमचायो सरकारन ब नायमानि आ एरिया हामक्राय उंथुं जासामुं उंथुं हनै ओबो ओंखा खालायबो दङ फियाबा बिनि बुमुंनखे फबजागै दंखा माने बै बुमुङै ना बिनि कुनु चिन्ह दङ ना कुनु स्टेचु दङ बा बिनि मांकाया दङ ना बिनि बुमुङै स्कुल बुंरो जाखा आबुन बागै 50 বছরनि उलफानो इतिहास कक्साव माहाय खासिजाक रोंसोरनाय मथा TISF रक तिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिस DM ऑफिसआव थाङै डेपुटेशन लेखा जे आरो जे बरक जागा दान रेखा स्कुलनि बागै बनि बुमुङै स्टेचु कायसा खायनानि ताइ बिश्रामगंज हायर सेकेन्डारि स्कुल न बिनि बुमुं गैरनानि सुदन सरदार देबबर्मा साधन सरदार देबबर्मानि मुङै स्कुलनि मुं सोलायनायनि बागै बरनि सानमुं सालायखा फारि खालायनाय बायदि जिनितिनि कक्टमा TISF रकनि सानमुंनि कक्टमा त्रिपुरा हानि लुकरक सियाबा सितुं तै रोंनि सामुङो आनि बारजा दङ हनैनो हापांनो लगिरि सिनाय हनै खाकवार बायखायै 85 कानि दासा हास्ते हापांनो जागार मानि बिश्रामगंज आमचाइनि मानिक सरदार देबबर्मा फियाबा बिसि बासि सिगां असो खाकवार बाय जागाया फारजाकमा अलबो बिनि मुङै कायसा मारिकरि खाताबो स्कुल कायसा खुंसा तांजाकमानि आबुनि बुमुंबो बिश्रामगंज हायर सेकेन्डारि स्कुल सिमिनो तंसिओ आबुनि बागिनो टिप्रा मथानि रोंसोरनाय मथा TISF नि बखाक्तै तिनि डिस्ट्रिक्ट स्कुल एडुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन डिपार्टमेंट निथानि DM निथानि ताइ सब डिविजनल ताइ IS निथानि ओ डेपुटेशन लेखा TISF आमसानि TISF नि आदरक साइ खनारखा बिसि बासि सिगां आसो खाकवार बायरमानि बिनि मुङै स्टेचु कायसे तांना नांनाय ताइ रोंनोनि बुंबो मानिक सरदार देबबर्मानि मुङैनो सोलायना नांनाय हनै साइ खनारखा TISF नि अजामाराव बरक साइ खनारखा डेपुटेशन मानि उलो DM ताइ एडुकेशन नि डाइरेक्टर अफ बाहिनो कक सुंजाक नांमानि हनैनो गसुइना खाहनै साइ खनारखा ताबु नायथें खा बसखं सालो बरनि सानतै बिश्रामगंज हाई सेकेन्डारि स्कुल न जे स्कुल नाम दिहैनायनि जागारि खालामनाय थानाय मानिक सरदार देबबर्मा ब थांनाय 50 বছর आगे त्रिपुरा सरकारनि यागो
देश न हामजागै देश नि बरंनि उन्नति नायै त्रिपुरा सरकारनि यागो जागा जमी 85 कानि याफोर क्लाइन थाका किन्तु बा सोंनुखा आ जागाव बिनि ताबुको ताम सन्मान दं बन ताम बनो रेसपेक्ट मानि कुनु मुसाफन नुजागिया ताबुको आ स्कुल बिनि कुनु खतो सुनसे गरिखा जागाव एकासिनि आबन डिमान्ड दङ जे त्रिपुरा सरकार यागो जों आ जे जागा नाय बिनि मुगा स्कुल मारनाय मानिक सदर देबरमा तै बिनि मांथं तै बिनि डिटेल नेम प्लेट के सही मारनाय आबन सिन कासा दाबि डीएम थानि मरखा दिनि दिओ फाइ रहोइगा किन्तु जों आशा खायो जे गाहाम नङान हने बरक रेसपन्ड मन गाहाम नङै जों खाखायो ताबुक जे बिस्रा मनजो रोंनक जे चलि दं माने औ ताबुक के सामने मु चलि दं मं ताबुक रोंनो जे चल दङ बंके बिस्रा गंजा हाई सेकेन्डारि स्कुल मु चल दङ किन्तु बा एरियन मु चल दङ किन्तु ओ एरियन साबरखा आ रोंनायनि कुनु नाम साजायन बागै जों दिनि सिन कासा खादुमु हेकबासिनि ओ खादुमु जों बाके गाहाम खायमानो बा बिनि सन्मान जे माय दंमाने जे जागा दानि कोन थानाय बिनि सन्मान जों बाके बनो फिलगोनाय आब्रमसिनि नाहारमु दिनि नेमरन जाफा बिसिनि तामरो रेसपन्स मा खाखौ रेसपन्स गाहाम माखा बरक तो सावो जे प्रोसेस बिसिनि नुनाय जेता नांगौ बा जागा जेरनाय बिनि मुं जोंनाय बर तो ताबुको कक्स कसारखा बरक ताबुन बिसिनि कागज पाथंनाय सावो गासाखौ गाहाम गन हने जदि इयाखौ तो सोंमन बेबसाव ना फिनायता तब सोंमनो बिनि सन्मान रुहैनो सिनसिनबो दंनाय yang TISF Brogni Student Organization terus raksai family mangpli kasai faika taklai ni je college rogo rengnogo ketal ya pribarok phani borno lam sumani panda songsajakha Santir Bazar amchai mothani ko TISF Santir Bazar amchai mothani Sakthar Mumbai Jogoli Mumbai songsajakha tini Birchandra Monu ni dosomeri yang parao pandao thangi mantagi kha TTA disini executive member hoda hamkraite hoda reng bedekni saungsai phang adong doli riang manjakha subjonal ni chairman Horendra Riang tai je Santir Bazar bakhakste motha TISF ni tangkra adong rok parike tini borni o pandani kok tumabo khnanya bani chi tabuni chorani kok pandao Tripura Indigenous Student Federation Santir Bazar bakhakste motha committee kabangkok salaikha kognar of precious meat in the city, some students rock, the Katal Pioneer of Nulam, so one in the city, Bob Kaham Salai, Buskan is the future plans rock. That Bahake students not have developed Plainai, students from Bahake movement participate Clairina, Dofani Samu Plaini, Hano Hamzakini, overall, so this is what main motivate Kais and Bob Salai. Table Hambaimaro Sini, Tini, the ISF, the precious meat program. Sini state ni president ni sini borong gana takuk sajrabong Faimanjak Thekya sini bisingo tawo TTAD sini executive the member sini madam Dolly Riang bo Phai Sopakya oba hakino sini guardian ni lokalo jotto kisu naikolo chubai tongnai suke duke sini ata Horendra Riang borong sublakya hambai tebo sini bisingo convener joint conveners oba hake Phaija hasingo the south ni the Pramothani is the district president. Taku Debuji from High Sopaya, Bom High Tanka. Guy over some message running Sumo, Tabuk, Nagi, Sini Dog Hanibagi, Bubagra, the platform TISF Nibagi, not only for pressures, but OTISF bro, Dinini Bishingo, Dinini Simi Borok, no leadership, the training, the money Bishinte, Salsa bro, Brute tonight, Brute Uma Pore, Dog Hanibagi, Hanibagi, Borok has a responsibility now. Samung tangtu, Jezago sini dog pani bagi injustice in tongo. Azaga borok koram pisatu. Tai tabuk jenangi tong mani. Tangi zorago student of disibag drugs hai jagaro addict inza. Nang mani rogo addict inza alcohol rogo like he hamya angi tong. Mizoram ni pore tabu Tripura abo hai affected gitu. Abo hai roknos minimize klaye. Bahai ke students life bo. Taibo borok no participate kaham jai klairi mano. O nahar mu klaino borok klai ja kaham. Hambai. Tini Jorama Nami Jora, O Dorano, Spoilta Devi, O Dorano, Mostokati. Nini important name on the deal, Tini deals. Jokonal Boyos, student like Python, Apokenami, newspaper, or like communication Python, Abdiki Python. Tini like those students in life Ini Jonal Jorama ke theme.
सेल दे नोना और दे तुम्हारे जोराओ ना निजी देना निजी टाइना देते लिए मान सम्मान दीदी गाय नर खनाखरा TISF अर्गानाइजेशन नि बखाक्तै जे कायसा पान्डा जुगालि जागि तंग माने तुरुक तुरुक सेगांलाय तंगमनि बरनि मांक्लि ताबो कानिया फावो तंगमनि गाय टिप्राम थानि तो तेबो कतर कतर कक्तमा तंखो फियाबा आबनि सेगांनर तिनि आं होम गार्ड्स दे पालायजाकमनि कक्तमा बाहायनर सायखनारनाय जे होम गार्ड्स नि बखाक्तैनाय जों गोबांमा हापांनि सामुंगो चुबाचु मानै दङो फियाबा बरनि साल नब नांमासु बरमनि बिसिंति पालायजागि दङो रमदि कुनु जागाव तैलमखा गाके बरकनो बाजिरनानि बा बरकनि मानैखनि रगनो रका थानियाव बरक चुबाचु खलायो आमनो कारिबो हापांनि गोबांमा निनि गोबांमा पुलिसनि सामुंगो कुलुगिया जागाव थाङि बरनि चुबाचु खलायमुं दङो आबन बागैनो अ होम गार्ड्स रगनि साल न बेलायखे नांमनि बिसिंति पालाय दङ हास्ते नि नायमथां नायखंरक बहायनो खालि तिनि एडी नगर हेकबा अरुंधति नगर कायसा मात दङ जे इंगो मनोरंजन देबरमा मुकमु थुंनखला आ जागाव न नांमासु बरनि बिसिंति पालायजाखा पान्दाव नारयङि थाङि मानजागिखा हदा हामग्रायथाय हदारों नायखंनि मन्त्रि सान्तना चाकमा फासालो मनोरंजन देबबर्मा मुकुमो पुलिस परेड ग्राउंड एडी नगर कायसा बेसाते पान्दानि बिसिंतै फिल्ड डग सिनै होमगार्ड्स साल पालायजाखा 1962 बिसिव संजाजाकमानि आ जराव साक नायमथां ताय नुखुं नायमथांनि अ बदलनो जेरक केरं रायजानो मथांनारनानि ताय हाबार देरा मुंरगो सेलायाखाय चुबा मुंरवै थांका बरनो मुइतु खलायनो अ सालनि पान्दाव नारयक राङै फायमानजाक फायका मन्त्रि सान्तना चाकमाना खबै नायमथांनि अक्रार যে আমাদের ছোট বড় সেই ভেদাভেদকে ভুলে গিয়ে আমরা মানুষ আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের শান্তির জন্য আমাদের ঐক্যের জন্য আমাদের একত্রিত থাকতে হবে এবং দেশের মাটিকে রক্ষা করার জন্য এবং আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকে একত্রিত হয়ে থাকব আজকে এই দিনে আমাদের সেই প্রতিজ্ঞা আমাদের নিতে হবে তার পাশাপাশি আমি বলতে চাইবো যারা দূর দূরান্ত থেকে আপনারা শুনছেন এবং আপনারা যারা এখানে রয়েছেন যারা শুনতে পাচ্ছেন না ওনাদেরকে বার্তা দিতে হবে যে বিশেষ করে যুব সমাজকে অনেক সময় দেখা যায় আমরা বিগত দিনে আমরা দেখেছি শুনেছি যে আমরা শুনেছিলাম যে নেশা আক্রান্ত হয়েছে অনেক যুবক তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান সরকার আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে সেটাকে কিভাবে মুক্ত করা যায় আমাদের কিভাবে প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিটি পরিবারকে নেশা মুক্ত করা যায় সেই দিকে আমাদের একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে কেননা আমরা একত্রিত হয়ে কাজ করলে কেননা যুব সমাজ যদি এগিয়ে আসে তাহলে সেটা সম্ভব হবে কেননা আমি বলতে চাই বারবার যে আমাদের যে বিভিন্ন এনজিও ক্লাব সোসাইটি বিভিন্ন সোসাইটি যারা কাজ করেন এবং যুব সমাজ যারা রয়েছেন बेखाय नांमानि नांमासक बरमनि बिसिंति पालायजाखा हास्तेन ओ जे होमगार्ड्स दे फरिके तिप्राम थानि कक्तमा हायनोहाय तिनि करं करं जागाबो कुबनि बदल याकरे तिप्राम थ बानारम फैमानि कक्तमा कासै फेवका चिनि कक्तिरपनि मांप्लिओ जों पुला कक्तमा मानखा चिनर जे 44 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सि रायमा बेलिओ गन्डार छरानि कायसा आमसायो सालसानि कगलाम पान्डा संसारा थांमोनि TCF बदल तिप्रा मथानि जे तिप्रासा 19 जाति न बादे जे कुबनि फातार तंनाय बरनके TCF तनि रेजा गाय आ TCF बदल लन तिनि बेलायखे बर कबंमा 145 टु 400 भोटार तिप्रा मथानि बानारम फालियाखा ओ पान्डाव थांनि मानदागिखा आमचानि MLA तो तंगन सोशल साइमा बेलेनि गाय बनकारि बाहायनो नंदिता रियां देबरमान तो सेमान MLA ताई बन कारिबो तंखा तापस दास
তাই মানজাখা TWF ni President Monihar Deborma Song kananya ji chini o joining koktmani chini mangpliwo joining ni koktma Tipra Mothani kereng thayo Tipra Mothani bedek motharok nokha salsani kothumung panna songsajakma haino tini Tipra Citizens Federation ni bakhakti ba haino Raima Valley Socialist Raima Valley constituency amsaini Gondasora Ponchoroton no Songsajakha nokha salsani kothumung panda o salo bubagrani mangpli no benaro toniwoi gobangma wanjei tei kubuni bosungni lukurokni manjakbungni bisingtwi o panda songsajakha pandani bisingtwi kubuni bodol yakarei Tipra Mothani bana bahno romphaimani mangpli 46 রাইমা ভ্যালি বন্যাতির সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে 400 ভোটার টিপ্রামথা পার্টিতে যোগদান করেছেন। তারা টিপ্রামথার শাখা সংগঠন TCF এর অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি এবং আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যোগদান সভাগুলো হচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য যে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে ত্রিপুরার মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের নেতৃত্বে যে টিপ্রামথা দল, সেই দলকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই যোগদান পর্ব করে যাচ্ছি এবং বিশেষ করে আজ থেকে যেটা সবথেকে আনন্দের ব্যাপার, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি কিন্তু সেখানে একটা যে বার্তা মানুষের কাছে যে বাঙালিরা কি টিপ্রামথা করবে নাকি, এমন একটা কথা আমি তো বিভিন্ন জায়গায় এই কথাটা শুনি। কিন্তু মহারাজা ওনার উদ্দেশ্য প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছে যে একটা শাখা সংগঠন নন ট্রাইবালসের জন্য গঠন করে দিয়েছে এবং বিগত বিধানসভায় সেটার প্রমাণও উনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে নন ট্রাইবেল ক্যান্ডিডেট দিয়েছেন, তার মধ্যে সব সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মাইনরিটি থেকে 2 জন প্রার্থী করেছেন, মণিপুরী সম্প্রদায় থেকেও 2 জন প্রার্থী করেছেন এবং আমার বাঙালি ভাইদের এখান থেকেও 16 জন প্রার্থী করেছেন। সেটা এর আগে কোনো জনজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা রাজ্যে করেনি। তো মহারাজার উদ্দেশ্য সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন, না কি এখানে শুধু ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়ন। সেইভাবে একটা বিরূপ প্রচার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল করে যাচ্ছে। কিন্তু আজকে যারা এখানে যোগদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। তারা মহারাজার যে উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আজকে টিপ্রামথা পার্টিতে যোগদান করেছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। yang 41 number om pinogoro ba hanyo Tipra Mothani bana rom laikha oro hingkai 7 nukhungni 17 voter ei 6 nukhung khungdokni sisini voter Tipra Mothani bana rom phailaikha om pinogor amchewa hanyo borno bodol lamsuina harka Tipra Mothani neta Sanjay Jamatia সংগ্রহ ini Tipramotha ompi block committee অন্তর্গত 3টা গাঁওসভা তথা বৈষম্যনী অম্পি দক্ষিণ অম্পি এই 3টা গাঁওসভানতই কাইসা রিজিনাল সম্মেলন হংকা ও সম্মেলন অহম দদমনি বিসিংতি খাইলাইকা এবং ও সম্মেলন মাজা খাইকা টিপ্রামথা YTF ব্লক কমিটি প্রেসিডেন্ট দেবর্ষি জমাতিয়া আর সিনিয়র লিডার বীরদন্নু ওয়াটিয়া এই বাংমা লিডার দङ আর তিনি ও প্রোগ্রাম অহম দদমনি বিসিংও পাইমানি উলো কাইসা জয়নিং পান্ডাবা আচকা এবং জয়নিং পান্ডাবা নাজাকা আর জয়নিং পান্ডাবো সুরমা দাস নেতৃত্বে 6 পরিবার এবং 17 ভোটার তিনি টিপ্রামথাও যোগদান করাইছেন। বাংলাদেশ আজকে এই অম্পি ব্লক অন্তর্গত টিপ্রামথা ব্লক কমিটির অন্তর্গত 3টা গাঁওসভাকে নিয়ে একটা রিজিনাল কমিটির সম্মেলন হচ্ছিল। এই সম্মেলনে আমাদের বিভিন্ন নেতৃবর্গরা আছেন এবং আজকে এই সম্মেলনের পরিশেষে সুরমা দাস নেতৃত্বে বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপি CPM দল ত্যাগ করে
আজকে তীব্রামথায় যোগদান করেছেন। এদেরকে আমরা আমাদের তীব্রামথার তরফ থেকে হার্দিক অভিনন্দন এবং স্বাগত আমরা সম্বোধন জানাই। কাজে আমরা আশা করব আগামী দিনে আমাদের এই তীব্রামথায় যোগদান করবেন এবং এই আশা বিশ্বাস রেখে আজকে আমাদের এই যোগদান সভা এবং সম্মেলন আমরা জেনে Lordukura Tipra Mothoni joining Abno Karibote Kotor Kok to Matonko Guy Kishanor Kok to Miaparana DYFI Tai TYF the Shakum Bevotini South District ni Rasnagor Kaisa by Tamusu Thirimani Panda Sonzaka Aro Korokburi Buri Rogno Kobi Korognoishi Jotoi by Tamusumi Thir like her. Guy Amno Karibahino Topsil Jati Naikunibukhati Bahina Agotola Municipal Corporation Holnogo Odoito Molnover Monofields Shara Sisha Aseman Shalpalajaka Odoito Mollo Borboni Amatibo Panda Tini Songzaka Yang Omno Karibahino Tripura Tourism Promo Fest 2024 আপনি টিয়ার নাইনের বাগে তিনি বেড়াইখিরি মন্ত্রী সুন্দর চৌধুরী আস্তাবল নখলাও থাঙ্কা তাই বসাই খেলাকা বেড়াইখিরি নাইখুনি সাক্তার মুম্বাই 12 তারিখ 14 তারিখ জরা আগরতলানি আস্তাবল নখলাও সংজানাই হুকুমো পান্ডা পান্ডাও ফাইনাই ইরাসা মুংকরং শ্রেয়া ঘোষাল হাসতে তাই ফাতার হাকতর ইরাসা মুংনাই করং রবাহিনী মানজাগনাই আবরনো স্টল তাই কবংমা নাইখুং নাইমথাং বেবাংনো চেরি নাইনের বাগে তিনি থাঙ্কা তাই সিপিআই নিবো খাকতেই আগরতলা আমচাইনি যে কাটাখাল এবা বান আরো স্নামফি মুংকুন জায়গারাগো বাইরাগো টকমারগো স্নামনানি আবাহিরকনো খবি মুংবা দাবি বাই সদরনি এসডিএম নিথানিও ডেপুটেশন দিকা সিপিআইএম ডেপুটেশননি উলনো যে বরক সাইখানারকা লাই থানাই যে তুই তরফুলগো কমা দেরাজাক আবরনো স্নামফিনানি বরনো চুবা চুখাইনি আবাহিরগো কক শিলচা জাখা ইয়াং খেত মজুর ইউনিয়ন নি বাহিনীয় সিপিএম নো খাপফুরজাंनाय যে সামুংতাং চানাই মথা খেত মজুর ইউনিয়ন বরনি বখাকতিব তিনি প্রেস মিট খাই সাকা পবিত্র কর যে হাসিনি হাপাং হুবা খানে রকনো হামজাগিয়া মকলবাই নাসিগৈ সামুংখাই দङ বরনো সেপ্লেউই দङ गोबांमा হুবাও দেরাজাক তৈলমই দেরাজাক আবরনো কোন ফানো চুবাচু খাইয়া নিয়ে ককশিল জায়গা অনেকগুলো ব্যাপার আছে আপনারা দেখে এগুলি আমাদের সাহায্য করবেন তাতে যে বিষয়বস্তু দেখা গেল মন্ত্রী আমরা দিকে লিখে বলেছেন যে আমরা চিঠি পেয়েছি আমরা এক্সামিন করে দেখেছি দেখে তিনি যেটা বলছেন যে এই আপৎকালীন অবস্থাতে মানদণ্ড অনুযায়ী এসডিআরএ স্টেট ডিজাস্টার রিলিফ ফান্ড তার অন্তর্গত এই বিষয়ে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করার কোন সুযোগ আমাদের নেই এটার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সেন্ট্রাল মিনিস্টার চিঠিতে বলেছে এবং এরপরে তিনি জানিয়েছেন এসডিআরএফ খাতে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে 63 কোটি 20 লক্ষ টাকা রাজ্যের এবং রাজ্যের অংশ এটা দিতে হয় 7 কোটি 20 লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট 70 কোটি 40 লক্ষ টাকা দুই কিস্তিকে রাজ্যকে দেওয়া হয়েছে এবং 31শে মার্চ ত্রিপুরা সরকার জানিয়েছিল আগেই এসডিআরএফ এর ফান্ডে ত্রিপুরার হাতে 227 কোটি 92 লক্ষ টাকা আছে তাই মন্ত্রী মহোদয় এটা বলেছেন ত্রিপুরার প্রবল বন্যার কথা মাথায় রেখে গত 1 অক্টোবর 2024-এ আরো 25 কোটি টাকা ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এনডিআরএফ এর টাকা আমরা লজিস্টিক সাপোর্ট হিসেবে আমরা দিই আর লজিস্টিক সাপোর্টে এনডিআরএফ এর 11টি দল আসাম রাইফেলের 2টি কলাম
সেনাবাহিনীর 3টি কলাম, বিমান বাহিনীর 4টি হেলিকপ্টার কাজ করেছে, যেখানে 936 জনকে উদ্ধার করেছে। 35টি গবাদি পশুকে তারা রক্ষা করেছে। এই চিঠিতে বলেছেন অপেক্ষা না করে ত্রিপুরার বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে 27 আগস্ট আমাদের একটা টিম আসে। এই টিম রিপোর্ট দিলে পরবর্তী কি করা যাবে আমরা দেখব। আজকে হলো ডিসেম্বর Pergi kapal tadi bukuk cong, tahu diri ni kaisa kok tuma kaham kha je TTA edisi hapang ni bekakte siklarok no thungmungote bo khawar nani khabasar nani saktar mumbai TTA edisi ni saktar mumbai tabo football hanya hai bate mungkhara ni simi sengonai 7 tarik Desember ni simi orang ke TTA edisi Super League 2024-25 bo mungrojakha tai oro khana ni simi sengjangnai sengma ni pandaw jotono phani ni kobo kha press meet khai thungmungtai siklaibai deng ni samsar phanga dong Sohel Dev Burma group A by group B khlaijakha group A o hongkai Gumoti Tuskers Sipaijola Tigers Unokoti Challengers South Lions West Vikings tai group B o hongkai tongo Khwai Warriors West Royals Dholai and Tamo Antlers Gumoti Gladiators tai North Tama Panthers okay thungmung khana 7 tarik December je dipor 12:30 minute khumulungni thungnokhlawo thunglainai Sipaijola Tigers by West Vikings bodol aun pore total 20 jon ahai team tongo abui 10 ta khelangnai ar bisingo 7 tarik 14 tarik December মাসে 7 তারিখ 14 তারিখ 21 তারিখ 28 তারিখ 4 তারিখ জানুয়ারি 11 তারিখ জানুয়ারি 18 তারিখ জানুয়ারি 25 তারিখ জানুয়ারি তাই ফেব্রুয়ারি নি 1 তারিখ তাই ফেব্রুয়ারি 8 তারিখ জরা ও ডেটো খেলাংনাই যদিও নরন সাওনা 21 তারিখ গ খেলাংনাই Sipaijola টাইগার্স বাই Unokoti Challengers জম্পুইজলাওংনাই ও খেলা 2:30টাও Ingkai je tabo 14 tarik December khelangnai South Lions versus Unokoti Challengers borok bahaino bagapao khelangnai abo araitao tai 28 tarik December khelangnai West Viking by Gumoti Tuskers borok mandio khelangnai araitao ingkai amno karibo 4 tarik January khelangnai Sipaijola Tigers by Gumoti Tuskers জম্পুইজলাও 11 তারিখ জানুয়ারি Unokoti Challengers versus West Vikings হকতৈসাও নাই আড়াইটা সময়ও তাই 18 তারিখ জানুয়ারি South Lions by Sipaijola Tigers থাংনাই তামাবো সাতচান নাম চাইও আড়াইটা সময়ও 25 তারিখ জানুয়ারি Gumoti Tuskers versus Unokoti Challengers থাংনাই পাঞ্জিহাম আড়াইটা সময়ও তাই 1 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2025 খেলা থাংনাই West Vikings by South Lions মানদেওংনাই খেলা আড়াইটা সময়ও তাই 8 তারিখ ফেব্রুয়ারি ব Gumoti Tuskers by South Lions থাংনাই জম্পুইজলাও আমনো কারিবতে বয়াঙ্গ টিম কমা টঙ্গো মথংজাংনাই জম্পুইজলা বাইজাল কিল্লা হকতৈসা হেজামারা লেফুঙ্গা হেজামারা জম্পুইজলা রতনপুর তাই গসিরাম রগ মথংজাগনাই পাইথাক জরা যে গ্রুপ এ সেমিফাইনাল কানাই গ্রুপ এ বাই গ্রুপ বি নি রানার্স অফ बर थांनाय खुमलुंग से डे मांगनो सेमिफाइनाल ताई फाइनाल ओंनाय गे फाइनाल मैच नि डेट ताबो सेमिफाइनाल ताई फाइनाल मैच नि डेट ताबो रजागियाखो गाय अबननो तिनि प्रेस मीट फाइनाय जत लोकरनो खेलाव फाइनाल बागै साइखनारका एम सोहेल देव तो मीडिया रनो हामबाया फारो जों तिनि TTA से हापांनिंगै जतनो खाका हामबाय लामसगो खोना 7 तारिख डिसेम्बर 12 नि सिमी सारिक जरा चिनी TTA से हापांबाय स्नामजाक चिनी बोबागारमा नायकलजाक ते चिनी ऑनरेबल CM तिदुलजाक खोना चिनी तिप्रासा यूथ्स एबा चिनी जतो यूथ्स अनबगै बेलेखाने खातुं जानाय कक
khana asuk salkroma chung nasing tongmani TTA ADC Super League khana chengna thangi tongo o chengmani pandawo chini joto hasini lukorongno khabai lam sogo khana khumulung stadium o barta tampro jeng resamung masamung chini kalchani sumung tamuni bisingtei khana o panda chengjanai o pandawo phaimanja phaina bagai joto amsani lukorongno khabai lam sogo jeng TTA ADC hapangning kan koido lokang ja kata khana chini total chini 10 ta chini team district tongo aba ching A B khlai ching groups nam ja aman schedule je chart ching narong chin nong median bisinti ching ya farinai te ching already ching officially ching chini je through te ching amar send khlai kya khana dolli batai nai khana dolli ching man bisinti chini every week o ching je chart je snamani schedule aba ching nong bisinti na ching chin lukurang ya farinai amo ching live punuk janai ching jota amse chin district of khela ching janai final link ching haina haide ching khumulong of hai ching thanglai finai khana ka samni dol be yang side be yang side khana chini west ni tongo tai chini jompuni engke tapse ora koi ta mes thangdana khumulong sde moke chini khana khumul total chin chart samthang a chart no ang no ya farnai no aba clear klai chini lukurong ya fardi khana sada baratan si khana batan chimi chengjanai pula chini culture re samu sum bisingte chingama chengai chingaba thangmo khana chengjanai Joran kok pandare tini paithago kaisa khatungjak kaisa kok tuma norok khanai naidi je khatungjak kok tumangkha jompuijola hatino tai ketal set nok tangmani bisingtei naithograni tai bania khania rokno tebo sep kahamrani baginai sakthare tini amjairo thanginai kha bazar komjiro kok salai dai kha 12 টাকা জলানি MLA বিশ্বজিৎ কলই হরিকে বতিনি বাজার হাতি আমচাই নাইমা উলো আরন লুকরক মালিকমা উলো তাম সাকা খানা যাবে যে মাংক্রু এতম তম জজাল লুকাই কে সাইখনা গানি বলাই হামবাই সিনি মিডিয়া রাখনো जों तिनी चिनी बाजार कमिटी बाय खै के संगरो बिजिट खैलेखा अमा एक्चुअली चिन रंबै बाजार तंगर सामन बलाय कसाम बाजार गरो जों बाजारनो नामनानि बगे खोब चेष्टा खैले दङ कारण ओ बाजारनो कासा काहामका जों नाममा खंखै चिनी आमसाइनि जत लुकुर गरो जों कासा फायदांनाय जों काहाम एकटा बाजारनो नायथकति सेमाननाय गाम बगे आं चिनी एग्री डिपार्टमेन्टनो बलाय हामबाया फरो ताई मन्त्रि बेकक सालामानि बिसिंगो जों ताबो कासा चिनाव र चिनी सुपार मार्केट दुइतालानि सुपार मार्केट अंसिनाय अब मोस्ट प्रोबेबली दिस मान नो शुरू खाइजाकनाय ते जों एक्चुअली अबनो बारबार मासाव कारण म हाय जम्बुजला बाजार मा आगिन कासा आमतिप्रासा एरिया अब ते जों र प्रोजेक्ट मादर बेलाय बेलेक्सन तुगु के ताबो जों सानमानिया गलो जतनो मुसुमानिया गलो और ताबो जों मानखा गबनो जों जेंनानि बगे तिनी बाजाराव बिजिट खैलेखा बाजार कमिटिनि चेयारमेन दङ सेक्रेटारि दङ ते कमिटि रथन दंफायो गरो चिनि कासा आगे बाजार दङ र वाक र फुन बक्स माने गरो फाताग्र फालो गबनो जों सुपार मार्केट नामै स्टल खयै गरोनि जारा तिनी टं दुगन नाय र गा जारा आगिन अलरेडी जों बाजार स्थायी बाजार दंनाय र गनो उलो भबिष्यत माने कमप्लिट मन परे जों बनो प्रायोरिटी दिवै बनो जों ओ जागाव नायथौके जों स्टल नामगायै आम जों जत चिनि अरन दंनाय र मानिबो जों पाइथकनाय फालनाय र फालतकनाय इनका कासा कम्प्लेक्स नि बिसिङाव अंनाय जात हाइकै जों मोटामोटी प्रोजेक्ट दिवा कोइ ताबो कमप्लिट खा ताबो इमिडिएट ताबो सामु सेंसना आमगे सिथिनि रबि बाजार फायै और इन जात लोकेशन रो इनका जागार नि स्पेस रो बम हाइतों नायमानिया गलो यस जों जागार नायपेके लोकेशन रो इनका जे माप नांगमनि अबरो जों जतन कक सालायका गमन जागा जों स्पेस रो मानखा गरन चेंजाकसिनि हम हाइता जुड़े থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার
প্রাণমুড়ি সময়ের সেরা জুড়ি। সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতি সিস্টার গুঁড়ো মশলা গুণমানের স্বাদে প্রতি ঘরে ঘরে আধুনিক প্রযুক্তিতে নতুন স্বাদে নতুন রূপে সিস্টার গুঁড়ো মশলা কোন চাই ফিরে ফিরে খেতে পারবা সিস্টার গুঁড়ো মশলা নিশ্চিন্তের প্রতি জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। খবরে দাদা kokchong jorani kok pano tini to osuno kok toma phia banglaro waire wai saklai tongmani je borok rok raja sayanong kamio samung tangi tongo nini raja sayate hammani nugui tongo raja sayate phekjani mani phalai tongo janna muna mothngi tongo eba bai kerja kun neta tongo ke norgano sahori mano kok duk number 9862975746 eba ke ani je bus kango o ungo office line number tongo aja kok sahori mano tamni himba जों जेसेबानो मान थाइनो माननानै नायदि जोंनि बर'नि बिसिङाव गलाय साखाय फात्रा मानानै एबा नगनो रङै फैजानानै नायो कष्ट मा खालायनाय मान थाइनो पन्चायत जरा कम से कम जान बिडिअ जरा जान एसडिएम जरा थाङै नकनि कागज नकनि मान थाइ सेबसावरा थाना नांनाय आबोगिनो गजारो नों बुइनो नाय मासाय निजेनि साव निजेनि खायनि जाय जगदि ताइ हदाव जाया सुगिया नगि दंखाके सुगिया नत मा सुबालायनाय abdo chubai tongo tai je saya samkhai tono bon maram nai am heng teng teno bakhani ko makhang bai nai raja saya te hapai ro boseng jagaram bagai tau jeng jang lai tongo oboni yaka lai nang nai tin bagai asno kok kasar rei tini joran kok pandanor khlopsiwana joran kok pandanor pulen sim paithak jora payasak nai tongmoni bagai nor jotma habai